जलमस्ति वा अस्ति आनयतु आनयतु उष्णं भवति शीतलं जलं नास्ति वा अस्ति शीतलं जलं आनयति जलं तु अस्ति परन्तु शीतलं जलं नास्ति शीतलं जलं नास्ति वा अस्तु 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 अहो शृणोतु चायमस्ति वा अस्ति शक्कर नास्ति वा अस्ति शक्कर आनय उड़िया चाय नको चाय चहा चायं तु अस्ति परन्तु शर्करा नास्ति शर्करा नास्ति अस्तु 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 इडली अस्ति वा अस्ति फोटो मोबाइल उठा कुत्र अस्ति इडली तु अस्ति परन्तु साम्बार नास्ति अस्तु 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 अन्यत् किमपि अर्णम् अस्ति वा अस्ति आनयतु रोटी नास्ति वा अस्ति अस्ति रोटी किसी पानी खाने कर कुछ आप बनाने के लिए करिए किसी पानी खाने रोटिकां तु अस्ति परन्तु व्यञ्जनं नास्ति ओहो तं किमस्ति किमपि नास्ति वयं गच्छामः महोदय 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 मूल्यं किं भवति मूल्यं किं मूल्यं भोजनं मूल्यं धनं धनं स्यूतो अस्ति लेकिन धनं नास्ति